Maximum healthy holeo 90 no bhal any average kiman 60 70 gaon kitar kiman hoy 60 70 hoy no aro ei gutka kite khale to aro komi jabo no gutka ki apo ki mol sot khale jimane kite khai thakiba imane ayu to komi jabo jodi healthy life no bhal ke healthy life ei mobile kite khela kita honkale moribo dei kiyo moi koisu jano कारण मोबाइल खेली गले आमार एक्सरसाइज तो নহয় হয় নয় एक्सरसाइज নাই ফিজিক্যাল एक्सरसाइज নাই আমার যেটো ব্লাড সার্কুলেশন লাগে হেইটো নহয় আৰু এই মোবাইল খেলি গলি সুকু তো বেয়া হবই মাথাও বেয়া হবো কালি মই চাইছো কেনকা ইয়াৰ লা খেলি আছিল কোনবা কোনবা তো ভাল অ্যাক্টিং কৰিছিল কাৰণ এহতে সদায় খেলে ন ট্ৰেনিং তো আছিল বাৰু এহত যিকিটা হেলদি লাইফস্টাইল থাকে এহতে বেছি দিয়া থাকিব কিন্তু হলেও एनुका कोनो राय तुमालोकर मजत कोनबा आसा नेकी कब पारिबा कि मैं नमरो बोले कोई है क्या कोई बोलेगा मैं नहीं मारूंगा मैं पूरा जिंदा रहूंगा पूरा मतलब कितना साल तक इटर्निटी तक ना जी कोई बोल सकता है सबको मरना है कि नहीं एक दिन तो मरना है कि नहीं इसीलिए हम लोग को रिमाइंड करता है कि तुम मिट्टी से बने हो मिट्टी में मिल जाओगे तार आरो एटा से बेले जितु को है पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो repent and believe in the gospel the Lent the call of the Lent is what repent and believe in the gospel repent কি হয় पछतावा की होय माने भाई को समय दिया होय 40 दिनों समय दिया होय 40 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि हम लोग इस समय में क्या करना है जितना भी हम लोग गलत किया है पाप किया है जहां का ये जो उड़ाव पुत्र है प्रोडिगल के सन के जैसा ना हम लोग भी चला गया है पिता ईश्वर से हम लोग दूर चला गया है और ये समय क्या है समय है उसके पास वापस आने के हर साल हम लोग को चर्च में समय देता है हमें समय दिया ना जाते हमें है समय ईश्वर और उसरत उभति आहू किंतु ईश्वर उसरत उभति आही बोले की হয় নিজৰ যিমান বোৰ পাপ থাকে বেয়া কাম থাকে সকলোবোৰ আমি এৰিখিনি ईश्वर उसरत আহিব লাগে যেনেকৈ এই প্ৰডিগল সন নিজৰ যিমান আছিল সকলোবোৰ এৰিখিনি ये आको पिता ईश्वर उसरत आहे एटा की होय अनुताप मने पछतावा करके रिपेंट करके दिल में पछतावा सच्चा हृदय से क्या कहे मैंने पाप किया है अपना पाप को स्वीकार करना है नो लेट दिस टाइम when we are repent for all that sin I have committed and then I decide hereby I will not commit any more sin No, মই কি হয় মই আকৌ মই উভতি যাম এনেকা নহয় কি মই ঈশ্বৰ তাত উভতি যাম আৰু হে একে পাপৰ আকৌ এবাৰ কৰিম এনেকা নহয় মই ঈশ্বৰ তাত উভতি যাম আৰু হে প্ৰতিজ্ঞা লৈ হে ইচ্ছা লৈ ঈশ্বৰ তাত যাম যে মই আকৌ এইবোৰ পাপত নপৰো প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এনেকা হ'ব লাগে হে আমাৰ অনুতাপ আমি যেনেকা লৰাজন উভতি আহিলে আৰু যেতিয়া আমি উভতি আহো ঈশ্বৰৰ ওচৰত ঈশ্বৰে गुस्सा करता है क्या गुस्सा ईश्वर खंग उठे जोन चलीजन आको आहिले इमान को सब पलाई गई मोर आको आहि गई बोले ईश्वरे कय एनका নহয় যেতিয়া আমি ঈশ্বৰ তাত যাওঁ ঈশ্বৰে বুলি দূৰৰ পৰা চাই থাকে কেতিয়া মোৰ এই লৰাজন এই ছোৱালীজন মোৰ লৈ উভতি আহিব ना ईश्वर हम लोग के लिए रुक रहा है कब हम लोग वापस उसके पास जाएंगे और जब दूर से देखता है कि मेरा ये बेटा या मेरा ये बेटी वापस आ रहा है ईश्वरे निजर आम तो होली किनी आमाक हाबती धरिबोले रेडी হৈ থাকে हे हल ईश्वरर प्रेम ईश्वरे जेति आमी डिसाइड करू कि মই মোৰ জীৱনটো পাপ মই জীৱনটো ত্যাগ দিম ईश्वरे আমাৰ সকলো পাপবোৰ পাহৰি যায় আমাক আকো হাবতি লয় আমাক আকো এমব্ৰেস কৰে আমাক আকো আকোৱাই লয় এটো হে ईश्वरर প্ৰেম প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হেইটো আমাক এই লেন্ট সিজনটো আমাক ইনভিটেশন দি আছে যে আমি নিজৰ পাপময় জীৱন जी आसिलो ईश्वरे नासाय ईश्वर एटा कथा ना ईश्वर माने कोइ न ईश्वर शॉर्ट टर्म मेमोरी আছে शॉर्ट टर्म मेमोरी जाने ईश्वरे बेसी दिনৰ কথা কিটা মনত না ৰাখে ন ईश्वरे না ভাবে যেতিয়া আমি তাত আহি যাও নয় ईश्वरे না ভাবে এই ছোৱালীজন এই লৰাজন 10 বছৰ আগত কি হৈছিল 1 বছৰ আগত কি হৈছিল এইটো একো না ভাবে ईश्वर শর্ট টার্ম মেমোরি যেতিয়া মই কওঁ প্ৰভু মই আহি আছো ईश्वर ওকে ঠিক আছে আহি যাও সকলোবোৰ পাহৰি যায় আমি যিমান পাপ কৰিছিল যিমান বেয়া জীৱন জীয়াইছিল সকলোবোৰ পাহৰি যায় ঈশ্বৰে মাত্ৰ হেই মুহূৰ্তত দিস মোমেন্ট what I am ঈশ্বৰে মাত্ৰ হেইতে মনত পেলায় যদি এই মুহূৰ্তত যদি মই ডিসাইড কৰো মই I am for the Lord
I am coming to the Lord. I change my ways. ঈশ্বৰে আমাৰ পাষ্টটো নাচাব সকলো পাষ্ট আমাৰ পাহৰি যায় এই ঈশ্বৰৰ প্ৰেম God does not look in the past. No, God does not look at the past. God looks at this moment when I am changing, when I am repenting, and how I am planning to live my life ahead. No, ঈশ্বৰে মাত্ৰ আমাৰ বৰ্তমানটো চাই No, ঈশ্বৰে মাত্ৰ আমাৰ প্ৰেজেন্টটো চাই বৰ্তমানটো চাই আমাৰ পাষ্ট নাচাই সেইকাৰণে everyone has a present পাহৰি যোৱা পাছত যি আছিলা পাহৰি যোৱা যি কৰিছিলা পাহৰি যোৱা আজিৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰা from this moment let